world champion, making it 5 out of 5 here in Texas. 2 putaran tersisa. Perhelatan balap kelas para raja seri ke-17 akan segera bergulir. Negeri jiran Malaysia akan menjadi saksi di mana pengukuhan gelar juara dunia MotoGP 2017 ditentukan. Ini adalah saat yang paling penting bagi Marc Marquez. Ya, The Baby Alien berpeluang besar untuk meraih gelar juara dunia MotoGP-nya yang keempat di GP Sepang Malaysia. Of course, now one of the main targets remain 2 races. I have a good advantage, but not enough, and we will try to finish both races, try to be in a good level, but always, honestly, thinking about the championship. Namun mimpi Marquez untuk meraih kejayaan masih dibayang-bayangi oleh rival terberatnya, yaitu Andrea Dovizioso. Pasalnya, rider Italia ini juga merupakan salah satu kandidat calon juara dunia lainnya dengan selisih poin yang terpaut 33 poin dari Marquez. I really enjoy the weather and the beach to be ready in this weekend. For sure, it's an important weekend. We have to try to get the maximum. We know it's difficult, but still the championship is open. We have to try everything. So we will see during the weekend which weather we can find also in the race. It's easy to find a strange condition, so we have to be ready in any condition. But I want to thinking about the championship and try to get the best result from us. And we will see Marc and the other riders. Namun jangan remehkan juga nama besar seorang Valentino Rossi. The Doctor tercatat sebagai peraih kemenangan terbanyak di Malaysia dengan mengkoleksi 7 kemenangan di semua kelas. Bagi Rossi, kondisi cuaca di Sepang Malaysia akan menjadi salah satu faktor penentu yang menentukan jalannya balapan. Looks like the weather always all this season follow us everywhere. The bad weather, and also last year was a difficult weekend because always a lot of rain and dry. Here with this temperature, also the track coming dry very quick. So try to be competitive in all the condition because also in the wet this year I'm not very strong like last year. Ribuan pasang mata akan menjadi saksi lahirnya calon juara dunia baru MotoGP musim 2017. Mampukah Marc Marquez meraih kemenangan indahnya dengan mulus? Ataukah Dovizioso berhasil menghalangi jalannya Marc dalam merebut tahtanya? Tidak ada yang tidak mungkin terjadi di MotoGP. Jadi, saksikan race GP Sepang Malaysia mulai pukul 12 siang hanya di Trans 7.